Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ananda Melania Putri. In this video, I will do a dialogue for my middle test in course basic translation. So I will start. Dialogue 1. So, good morning, Mrs. Masita. My name is Jen Smith, and I am from the Federal Police. Selamat pagi, Bu Masita. Nama saya Jen Smith dan saya dari Polisi Federal. Mengapa saya dibawa ke kantor ini? Apa kesalahan saya? Why was I brought to this office? What my mistake? You are brought to the office to answer some question regarding the money found in your handbag. You have in your possession 4,000 Australian dollar, 2,000 US dollar, 1,300 French dollar, and 1,000 Singapore dollar. Anda dibawa ke kantor ini untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang uang yang ditemukan di tas Anda. Anda memiliki 400 dolar Amerika, 400 dolar Australia, 200 dolar Amerika Serikat, 1.300 Perancis, dan 1.000 dolar Singapura. Ya, saya tahu. Tapi mengapa? Apa salahnya? Yes, I know. But why? What is wrong with it? You should declare having the money for custom purpose. Anda harus menyatakan memiliki uang itu untuk keperluan bea cukai. Loh, saya diberitahu teman saya bahwa hanya barang-barang larangan saja yang harus dilaporkan ke bea cukai. Saya kan tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa baju-baju dan buku untuk anak-anak saya. Sekarang saya mau keluar ketemu mereka. Well, my friend told me that only prohibited items should be reported to custom. I didn't bring anything. I only brought clothes and book for my children. Now I want to go out to meet them. Please don't worry. They have been asked to come in here. They are on their way. In the meantime, there are some questions that you have to answer first before we can release you. Do you understand? Tolong jangan khawatir, mereka diminta untuk kesini. Mereka sedang dalam perjalanan sementara itu. Ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab terlebih dahulu sebelum kami dapat membebaskan Anda. Apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Yes, I understand. Right now, first of all, why didn't you declare the money when you fill in the form before disembarking? You did not stick yes to the question of whether you have more than 3,000 Australian dollar to food arrival in Australia. Benar. Sekarang pertama-tama mengapa Anda tidak mengatakan uang itu ketika Anda mengisi formulir sebelum turun? Anda tidak mencentang ya untuk pertanyaan apakah Anda memiliki lebih dari 3.000 dolar Australia saat tiba di Australia. Saya tidak tahu bahwa uang itu harus saya laporkan. I didn't know that I had to report the money, but it's in the form. Tapi itu ada dalam pertanyaan. Saya tidak begitu mengerti, jadi saya isi no semua. I didn't really understand, so I fill in no all. Is this your first visit to Australia? When did you first enter Australia? Apakah ini kunjungan pertama Anda ke Australia? Kapan pertama kali Anda masuk ke Australia? Ini kunjungan saya yang ketiga. 2 anak saya kuliah di sini. Jadi saya datang ke sini untuk menengok mereka. Uang yang saya bawa itu adalah untuk menambah uang kuliah mereka. This is my third visit.
Two of my children study here, so I came here to see them. The money I broke was to increase their tuition fees, right, to visit. So you should know by now that you are not allowed to bring that much money into Australia without declaring it. If you are not sure about your answer in the form, there are flight attendants on board the plane and you can ask them. Benar. Kunjungan ketiga. Jadi jika Anda harus tahu sekarang bahwa Anda tidak diperbolehkan membawa uang sebanyak itu ke Australia tanpa mengatakannya. Jika Anda tidak yakin dengan jawaban Anda di formulir, ada pramugari di pesawat dan Anda bisa bertanya kepada mereka. Tapi itu kan uang saya sendiri, apa salahnya? Mengapa saya harus melaporkannya? But that's my own money. What is wrong with it? Why should I report it? We know it's your own money, but you know that you declare it before entering Australia for custom purpose. However, you did not to do this. It's a criminal offense, and we have to bring you to the police station for officially pressing charges against you. Kami tahu itu uang Anda sendiri, tetapi Anda tahu bahwa Anda menyatakannya sebelum masuki Australia untuk tujuan bea cukai. Namun, Anda tidak melakukan itu. Ini adalah pelanggaran pidana dan kami harus membawa Anda ke kantor polisi untuk secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Anda. Aduh, saya takut. Bolehkah saya minta bantuan pengacara? Tapi saya tidak punya uang buat bayar karena uang yang saya bawa itu untuk bayar kuliah anak saya. Oh, I'm scared. Can I ask a lawyer for help? But I don't have the money to pay because the money I broke was to pay my doctor checks. Yes, you can have a legal advice and it's free. We will give you a list and your doctor can help you contact them. Ya, Anda bisa mendapatkan nasihat hukum dan itu gratis. Kami akan memberi Anda daftar dan putri Anda akan membantu Anda menghubungi mereka. So, the next is dialogue 2. Good morning, Mrs. Gunawan. I'm Dr. Cheng. I'm the one who will do the operation on your husband's heart. Selamat pagi, Bu Gunawan. Saya Dr. Cheng. Saya yang akan melakukan operasi pada hati suami Anda. Terima kasih dokter. Apakah jantungnya akan membaik? Thank you doctor. Will his heart get better? His condition is stable and his spirit is high. So don't worry, I will do the best I can. Kondisinya stabil dan semangatnya tinggi. Jadi jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Kalau boleh saya tanya, apanya yang akan dioperasi? Apakah dokter akan mengeluarkan jantungnya untuk dioperasi? If I might ask, what will be operation on? Will the doctor remove his heart for surgery? As I told you and your husband before, it's the blood capillaries which are blocked. Blood clotting were found in these capillaries. This was what caused the main attack 2 months ago. Unless we do something, another attack will follow and another. Seperti yang saya katakan kepada Anda dan suami Anda sebelumnya, kapiler darah yang tersumbat serta pembekuan darah ditemukan di kapiler ini. Inilah yang menjadi penyebab serangan utama 2 bulan yang lalu. Kecuali kita melakukan suatu serangan lain akan mengikuti. Jadi dokter akan mengambil pembuluh jantungnya itu, terus diganti dengan apa? Dengan pembuluh buatan. Amankah pembuluh buatan itu? Berapa lama bertahannya? So the doctor will take the heart vessel, so replace with what? With artificial vessel, artificial vessel safe. How long will it last? Yes, we will have to remove them, and no, we will not use
artificial capillaries instead. Ya, kita harus menghapusnya dan kami tidak akan menggunakan kapiler buatan sebagai gantinya. Jadi apa penggantinya? Apakah harus pakai mesin secara menyeluruh? So what the replacement? Do you have to use the machine completely? Oh no, his one heart will be replaced with new capillaries which will be taken from capillaries in calves. That's why we will perform two operations. Firstly, we will perform an operation on his calf and take the new capillaries from there. Secondly, we will perform another operation, this time on his heart, remove the damaged capillaries and put in the one from his calf. Tidak, jantungnya sendiri akan diganti dengan kapiler baru yang akan diambil dari kapiler di betis. Itu sebabnya kami akan melakukan dua operasi. Pertama, kami akan melakukan operasi pada betisnya dan mengambil kapiler baru dari sana. Kedua, kami akan melakukan operasi lain, kali ini pada jantungnya, menghilangkan kapiler yang rusak dan memasukkan yang dari betisnya itu. Apakah tidak akan mengganggu kakinya nanti? Apakah dia akan lumpuh kalau pembuluhnya diambil dari sana? Won't it bother in his feet later? Will he be paralyzed if the vein was taken from there? That's not the case. He will still be able to walk as normal. Bukan itu masalahnya, dia akan tetap bisa berjalan seperti biasanya. Apakah darahnya akan dipompa keluar? Apakah akan dibuang? Dia akan dapat darah baru. Kalau begitu, saya harus mencari donor darah yang bersih dari virus HIV. Will the blood be found out? Will it be thrown away? Will he get new blood? Then I have to find a blood donor that is clean from the HIV virus. We will form his blood out of the heart. That's true, but we won't need new blood. His own blood will be replaced after the transplant. Kami akan memompa darahnya keluar dari jantung. Itu benar. Tapi kami tidak membutuhkan darah baru. Darahnya sendiri akan diganti setelah transplantasi. Terima kasih dokter. Thank you dokter. Good. So please don't worry. Baik. Jadi tolong jangan khawatir. So the next is dialogue 3. Good morning Mrs. Hermanto. How are you today? Selamat pagi Bu Hermanto. Apa kabarnya hari ini? Saya takut sekali. Ini pertama kalinya saya masuk rumah sakit. Apakah saya akan dioperasi? I'm so scared. This is my first time in the hospital. Will I have surgery? There's nothing to be worried about. It's just a minor operation. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya operasi kecil. Saya tidak mau dioperasi, apalagi operasi kandungan. Karena saya masih ingin punya anak. Kalau dioperasi, nanti saya tidak bisa punya anak. I don't want to have surgery, let alone obstetric surgery, because I still want to have children. If I have surgery, I will not to be able to have children. As I said, it's only minor operation. Seperti yang saya katakan, itu hanya operasi kecil. Pokoknya gak mau dioperasi. Saya baru menikah beberapa minggu. Kalau sampai saya gak bisa punya anak, saya khawatir suami saya akan menceraikan saya dan mencari istri lain. Anyway, I don't want surgery. I've only been married a few weeks. If I can't have children, I'm worried that my husband will divorce me and find another wife. Haha, but of course you will able to have children. Tapi tentu bisa punya anak. Kalau begitu, untuk apa saya dioperasi? Mengapa tidak diobati atau disuntik saja? If so, why do I have surgery? Why is it not treated or just injected? But your ultrasound tests indicate that there is a cyst on your right ovary.
Tapi tes USG Anda menunjukkan bahwa ada kista di ovarium kanan Anda. Oh, begitu. Apa hubungannya dengan sakit saya? Oh, I see. What does that have to do with my illness? That's what caused the acute pain. Itulah yang menyebabkan nyeri sakit. Apakah saya akan langsung dioperasi sekarang? Will I have surgery right now? No, right away. Because of your history of dysentery hair, we have to take a laparoscopic examination. Tidak segera, karena penyakit dysmenorrhea Anda, kami harus melakukan periksa laparoscopy. Apa artinya pemeriksaan lab apa itu tadi, dan untuk apa? What does a lab test mean? What was that? And for what? It's an examination in the lab using laboratory equipment such as the microscope to confirm the presence of the cyst and to exclude it out of the pathology. Ini adalah pemeriksaan di laboratorium menggunakan peralatan laboratorium seperti mikroskop untuk mengkonfirmasi keberadaan kista dan untuk mengeluarkannya dari patologi. Oh, apakah perut dan kandungan apakah perut dan kandungan saya akan dibuka lebar? Aduh, saya takut. Oh, will my stomach much and won't be overnight white? Oh, I'm afraid. No, just a minor procedure, a small incision, nothing to worry about. Tidak, hanya prosedur kecil, sayatan kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih dokter, sekarang saya agak lega. Berapa lama saya harus abnormal di rumah sakit ini? Suami saya sendirian di rumah dan dia tidak bisa masak. Thank you doctor, now I'm a bit relieved. How long should I stay in this hospital? My husband is home alone and he can cook. Maybe a few days. Well, why do you have to worry about your husband? He a big boy. He the one who should worry about you, not the offside. Mungkin beberapa hari. And kenapa Anda harus mengatakan suami Anda? Dia sudah besar. Dialah yang seharusnya mengatakan Anda, bukan sebaliknya. Okay. I think it's enough for my dialogue video. More and less, I'm so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.